ଭଲ ଅଛି ବାପା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ ମୁଁ ରାତିକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ବାବା ଡକ୍ଟର ବା ମନା କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀ ପାଖରେ ଜଣେ ହିଁ ରହିବ ସାଇର ବୋର୍ଡଟା ପଡି ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ରାତିକି ସନ୍ଦେହ କଲେ ସାଇର ବୋର୍ଡଟା ପୂର୍ବ ପରି ଦେଖାଯିବ ସେଥିପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନିଜେ ତ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଇବି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଏ କୋଉ କିଏ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛେ ଉଠାଇ ଘରକୁ ସବୁ ମଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଲାଗିବି ଇଏ କରିବା ଘରେ ଉପରେ ଖରାପ ପଡିବ ସେ ଘରକୁ ଛୁଟି ପାରିବି କରଜ ଉପରେ କରଜ ବାଢି ବସିବ ସେ କରଜକୁ ଶୁଝି ପାରିବିନି
ଗଣେଶର ବଞ୍ଚିଗଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ବଞ୍ଚିଲା ଭାବୁଥିଲେ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରି ହେଲେ ସେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣେ ମୋ ବାଲ୍ମୀକିରୁ ରତ୍ନାକର ପାଲଟି ଯା ଏଇ ଛୁଆଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାଣିଲି ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପେଟରେ ପଇସା ନାହିଁ କେହି କେବେ ସୁଖରେ ରହିନି ସବ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କେହି କେବେ ଉଚ୍ଚା ହେଇନି ଆଉ ସେଇ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ କେହି କେବେ ଖୁସିରେ ରହିନି ସେ କଥା କହିବ ବହୁତ ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ କରେନି ଦେଖ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ତମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲ ମାଗ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିଦିଅ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ କ୍ଷତିକୁ ତମେ ପୂରଣ କରିଦିଅ ଓକିଲାତି କରୁଛ ମତେ ଆଦେଶ ଦଉ ଓକିଲାତି କରୁନି କି ଆଦେଶ ଦଉନି ସଂସାର ସାରା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କଥା କହୁଛି ଯାଅ ଶୁଣିବ ଯାଅ ସେଇ ଗରିବ ଘରମାନେ କେମିତି ଖରା ବର୍ଷା କାକର ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯାଅ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତିକୁ ତମେ ପୂରଣ କରିଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତମେ ସେ ପାପ ରାସ୍ତାରୁ ଫେରି ଆସ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ହାତ ଧରିବୁନି ଏ ସ୍ୱାମୀର ଆଦାନ ଖାଇବାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରେ ପ୍ରବଳ ଭାଷଣ ମାରୁଛୁ ରତ୍ନାକରର ବାଲ୍ମୀକି ରୂପଟା ଦେଖୁଛୁ ଆରେ ବାଲ୍ମୀକି ରତ୍ନାକର ହବା ଦେଖିନୁ କି ଶୁଣିନୁ ସେ କଥା କହିବା ବହୁତ ନହେଲେ ଏ ବାଲ୍ମୀକିର ରତ୍ନାକର ରୂପଟା ତୁ ଦେଖି ଶହେ ବସ୍ତି ଜାଣିଦେଲେ ବି ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ଶରୀର ତ ଅଭିଶବ୍ଦ ମାରିଦେବି ଆଜି
आप गए आगे से बड़ा दुख है बड़ा बड़ा नहीं बने घरों पर परिवार से घरों में आ गए एक हाल मुक्ति का बोली बात नहीं ऊपर मुरादी सारा सोई अब जो बहुत बड़े होते वाला सब थोड़ा रहे वो सही चिंता ही हो मोको घबराई डॉक्टर खाने पड़ी जी बाबू मो घर मोरा संपूर्ण पड़ी जाई छी बाबू किसी को नहीं 2 लाख टका खर्च करे मोको भलो ही जीव बाबू फूल लगे चुरी जले 2 लाख टका किए आमे किए हो बाबू आपने जब 2 लाख टका साहाय्य करते ताले मोको भलो ही जानता बाबू आपण हमको 2 लाख टका साहाय्य करंतु वो करा के गछ लगाइछि ओका गछ लगाइछि ये भाई वो ताको थोड़ी दिते टका पका के जाए वो सरकार से टका खाइछि ये तो मोर बता दे मना करनी बाबू आपण हमारी को हमें अपन करे चाकरो आपण मना करले मो कोटा भलो हबनी हम कथा दोछि बाबू आपण को सब टका हमें सुत्ती दबो ए साया तो जो बड़ो बड़ा भाई तो स्वामी जति टका मोर धारे लेछि আজি পর্যন্ত গোটিয়ে টঙ্কা দিছে মতে শুনি আপরে তো টঙ্কা কথা কইব টঙ্কা পড়া কি যাই খাও বাবু ও সামনে চাকরি করে আমি সব টাকা ছুটি দেব বাবু আকাশ কোই আও চিলি কা আরে পুলিশ মানে কো ভাই বলো ভাই সুদে না কো ভাই সুদ এ সোমরা ও ভাই যে তোর টঙ্কা সুদ না গ্যারান্টি কে দেবো ভাই बाबू हम जदि मरियारे कथा सुती न पारनी ताले हमें समिति आपण पाखरे बंधा हबा आपण सब टका सुती दबो ঠিক আছে ও তো মতো কইলে করব এটা গোটাই সব করে আমি आपण তো সব ধরে আছি বাবু आपण তো সব তো করে 2 লাখ টাকা বিনিময়ে তুমি দুজন মো পাখরে কৃত দাও সহি করি তুমি দুজন মো পাখরে বন্ধা রহিব सारिया बोलो सारिया हमें कॉल करिवा बाबू तो डॉक्टर हमने राजी हेइला बोल बाबू आपण को सत्य करो हमें आपण को सत्य राजी हेइबो बाबू ए भाई जाओ सेमती কথা মো বিশ্বাস করে ওই জগন্নাথ মন্দির আছে জগন্নাথ মহারাজ তবে শপথ করি কো जगन्नाथ को हमें साक्षी रखी कबूतो पंचा सुनी माने अभी सभी दी जनो अपन को पाखरे बंधा रहिबो
Entar posting kamu ini. Entar posting kamu ini itu orang. Oi mulai, dua perkasus dia ho. Kita langsung perkasa. Ini kita langsung malammu. Kogi kogi kogi. Jangan boleh, hukum wajib ini, hukum Saya kamu tidak begini.